वो इस बात को कहता है कि मेरे पास कोई शख्स नहीं है जो हौज का पानी जब हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, क्योंकि जो कोई पहले हौज में उतरता सो शिफा पा जाता। अब ये जो शख्स है ये खुदावंद यीशु अल मसीह से इजहार कर रहा है कि मेरे पास कोई शख्स नहीं है, यानी कि इसकी बीमारी के अंदर इसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया है, इसके रिश्तेदार इसका साथ छोड़कर जा चुके हैं, इसके बहन भाई इसका साथ छोड़कर जा चुके हैं। और जब सब ने साथ छोड़ दिया है तो ये हैकल के अंदर पड़ा हुआ है चारपाई के ऊपर, और ये शख्स कहता है कि मैं हर रोज कोशिश करता हूँ उसमें उतरने की, हर रोज मैं ट्राई करता हूँ, यानी कि एक तवील अरसा से वो कोशिश कर रहा है, वो मुसलसल कोशिश करता है कि मैं हौज में उतरूं, हालांकि वो चारपाई पर जुड़ा हुआ है, यानी कि अभी भी उसके बदन का कोई ना कोई पोर्शन, कोई ना कोई ऐसा हिस्सा मौजूद है जिसमें मूवमेंट अभी होती है, और वो इजहार करता है कि मेरे पास कोई शख्स नहीं है। यहाँ पर खुदावंद यीशु अल मसीह जब यहूदियों की ईद का मौका है तो वो इस हैकल में पहुँचते हैं, और इस हैकल में आके वो उस जगह पर आते हैं जहाँ पर ये बीमार शख्स है। हो सकता है आज तक आप पुकार रहे हो और आपको ऐसा महसूस होने लगा हो कि खुदा मेरी नहीं सुन रहा, लेकिन जब आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए कि आपका खुदा आपकी दुआ को नहीं सुन रहा, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो आपकी इल्तिजा का जवाब नहीं दे रहा, तो उस वक्त अपने आप को खुदा से जुदा मत कीजिएगा, बल्कि उसके साथ मुंसलिक रहिएगा। हो सकता है वही टाइम हो जब खुदावंद यीशु अल मसीह को खुद आपके लिए आना पड़ जाए। ये शख्स भी एक तवील अरसा से कोशिश करता है, 38 बरस से वो ट्रायल्स कर रहा है, उसकी कोशिशें देखिए, लेकिन वो कहता है फिर भी मैं अभी तक शिफा नहीं पा सका। उसने एक तवील अरसा से इंतज़ार किया है, और उसके इंतज़ार का रिजल्ट क्या निकला? खुदावंद यीशु अल मसीह को खुद उसके पास आना पड़ा, और जब आप उसके पास आ गए तो फिर खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो वो बीमार अपनी निगाहें उठाता है और शाफी की तरफ देखता है कि मेरी बीमारी का जो अरसा है वो 38 बरस है, और ये जो शाफी है ये तो मेरी बीमारी के अरसा से भी एज में छोटा है। जब खुदावंद यीशु अल मसीह इस हौज के किनारे थे तो उस वक्त खुदावंद यीशु अल मसीह की जो एज थी वो 31 ईयर्स ओल्ड थी। उस वक्त खुदावंद यीशु अल मसीह 31 बरस के थे, और वो जो बीमारी के अंदर शख्स है वो कहता है मेरी बीमारी 38 बरस से है, यानी कि उसके मुताबिक उसकी बीमारी का अरसा जो शाफी शिफा देने वाला उसके पास आया है उसकी एज से भी 7 साल बड़ा है। और वो अपनी निगाहें उठा के देखता है और कहता है कि मैं तो तंदुरुस्त होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई वसीला नहीं है। तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा अगर तेरे पास कोई वसीला नहीं है तो मैं खुद तुझे शिफा देने के लिए आ चुका हूँ। अब तू अपनी चारपाई उठा और चलना फिरना शुरू कर दे, क्योंकि तेरा टाइम आ चुका है, अब वो वक्त आ चुका है जब ये बीमारी तेरे साथ मजीद आगे ट्रैवल नहीं करेगी, बल्कि आज ऐसी जगह पर ख़त्म हो जाएगी। वो शख्स गौर से उसकी तरफ निगाह करता है, उसे लगता है ये शाफी छोटा है, लेकिन शाफी छोटा नहीं है मेरे अजीजों। शाफी वो है जो मूसा से कहता है जा जाकर कह दे मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। शाफी वो है जो भीड़ से कहता है इससे पेशतर के इब्राहिम होता मैं था। शाफी वो है मेरे अजीजों जब ये अपने तख्ते इलाही पर आकर बैठता है तो चारों जानदार उसके आगे झुक जाते हैं, और मुकर्रीन आसमान के फरिश्तगान भी उसके हजूर में अपने आप को अपने परों से ढांप लेते हैं और उसके हजूर में वो सजदा रेज हो जाते हैं। ये वो शख्सियत है जिसके आगे हर शख्स झुक जाता है। आसमानी 24 बुजुर्ग भी इसी के आगे सजदा रेज हो जाते हैं। फिर शाफी छोटा हुआ,
اس کا نظریہ چھوٹا تھا. بعض دفعہ ہمارا نظریہ چھوٹا ہوتا ہے, بعض دفعہ ہمیں فیل ہوتا ہے یہ بیماری بہت بڑی ہے, کیا یہ خادم دعا کرے گا تو یہ چلے جائے گی یا پھر نہیں. جب آپ ڈاؤٹ کے اندر ہوتے ہیں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب آپ ڈاؤٹ کے اندر ہوتے ہیں پھر آپ کے لیے چیزیں ممکن نہیں ہوتی. لیکن جب آپ 100% شورٹی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ میرے لیے یہ ہو سکتا ہے, پھر بند آسمان کو بھی کھلنا پڑتا ہے. مرد خدا ایلیا پکارتا ہے, آسمان کھل جاتا ہے. مرد خدا موسیٰ پکارتا ہے, پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. مرد خدا یوشوا پکارتا ہے, دریا یردن تقسیم ہو جاتا ہے. جب جب خدا کے بندوں نے پکارا ہے تب تک ایسے ایسے میریکل ہوئے کہ ہماری سوچوں سے بالا تر ہے. آج بھی وہ خدا ایسے ایسے کام کرتا ہے جو شاید ہماری سوچ میں بھی نہ ہو. اس شخص کو لگ رہا تھا سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, لیکن یاد رکھیے استثنا کی کتاب کہتی ہے اگرچہ تیرے ماں باپ, تیرے بہن بھائی, تیرے رشتہ دار بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے, پھر بھی میں ہرگز تیرا ساتھ, پھر بھی میں ہرگز تیرا ساتھ. وہ کہتا اگرچہ سب تیرا ساتھ چھوڑ جائے پھر بھی میں وہ خدا ہوں جو تجھے کبھی نہ چھوڑے گا. تو سمندروں میں سے گزرے, تو سیلابوں میں سے گزرے, تو طوفانوں میں سے گزرے, میں تیرے ساتھ ہوں. تو آگ میں سے گزرے, میں تیرے ساتھ ہوں. صدرک مسد عبدالنجو کے لیے وہ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی کے اندر آ جاتا ہے, اور وہ مرد خدا دانییل کے لیے شیروں کی ماند میں آ کے شیروں کے منہ کو بند کر دیتا ہے. وہ خدا ہمارا خدا ہے, اور وہی خدا اس 38 برس کے بیمار کے پاس کہتا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ شافی آج بھی وہی ہے. اگر آپ تیار ہیں, اس شخص پر کبھی کسی کی نظر نہیں پڑی, اس شخص کو ہر کوئی اگنور کرتا تھا. ہو سکتا ہے جب ہوس کا پانی ہلتا تھا بہت سے لوگ شفا پا کے گئے ہوں گے, بہت سے لوگوں نے ہیلنگ کو حاصل کیا ہوگا, لیکن کسی کا تذکرہ کلام منورہ کے اندر موجود ہے؟ ہوس کے اندر شفا پانے والوں کا تذکرہ انجیل منورہ کے اندر درج ہے یا نہیں؟ نہیں ہے, کسی کا تذکرہ نہیں ہے. یہ جس کے پاس خداوند یسوع المسیح خود آ جائے, اس کو پورا چیپٹر بائبل مقدس کے اندر دے دیا گیا ہے. یہ کلام میرے عزیزوں کس کا ہے؟ اس کے اندر تذکرے کن کے ہیں؟ اس پوری بائبل کے اندر تذکرے کن کے ہیں؟ نبیوں کے, پیغمبروں کے, رسول انجیل کے, انہی کے ہیں تذکرے. بائبل مقدس کے اندر تذکرے ہیں, کلام ہے, اور یہ تمام تر تذکرے, کلام اور باتیں جو ہے وہ نبیوں کی, پیغمبروں کی اور رسولوں کی ہے. تو پھر یہ شخص جس کو پورا چیپٹر یوحنا رسول کی انجیل کے اندر دے دیا گیا ہے, پھر یہ عام شخص تو نہیں رہا ہوگا. کیا اس کا رتبہ بدلا نہیں ہوگا؟ جس کے پاس شافی خود چل کے آ جائے اس کی تو پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے, ہوتی ہے یا پھر نہیں؟ یہ وہ شخص تھا جسے اس کے اپنے گھر والے چھوڑ کر چلے گئے ہیں, لیکن جب شافی نے اس پر نظر کر دی, اسے یوحنا پورا چیپٹر دے دیتا ہے. پھر یہ عام شخص نہیں رہا. آج دنیا میں جہاں جہاں پہ منادی ہوتی ہے اس شخص کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے. تو پھر اس کا حصہ جو تھا ایک عام شخص کا نہیں رہا. میں ایمان رکھتی ہوں کہ اس شخص کا حصہ اور لیول سب کچھ چینج ہو چکا ہوگا, اور یہ بھی نبیوں کے اندر اس کی شمولیت کر دی گئی ہوگی, کیونکہ جیسے نبیوں کے تذکرے میں ملتے ہیں اس کے نام کو بھی پورا چیپٹر دیا گیا ہے. اور جب اس کو چیپٹر دیا گیا ہے تو میرے عزیزو ایسے ہی نہیں دیا گیا, کیونکہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح کی نظر کرم کی نگاہ اس شخص پر ہو گئی. آج اگر آپ بیماری کے اندر ہیں, پرابلم کے اندر ہیں, پریشانیوں کے اندر ہیں, آپ کو ضرورت ہے کہنے کی کہ خدایا تو مجھ پر نظر کرم کی نگاہ کر دے. جس دن وہ نظر کرم کی نگاہ کر دے گا پھر کوئی شخص آپ کی مخالفت میں کھڑا نہیں رہ سکے گا, پھر کوئی شخص آپ کو دکھ, درد, تکلیفیں نہیں دے سکے گا. ان کو آپ کے آگے آ کے جھک جو آپ کی مخالفت میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. میں نے جب پروفیٹک منسٹری کا حصہ بننا تھا, ابلیس ڈائریکٹ میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے چیلنج کیا. اس نے مجھے کہا اگر خدمت نہیں چھوڑو گے تو آپ کے نام کو بہت بدنام کروں گا. اور میں یہ مذہبوں پر کھڑی ہو کے یہ بات میں کہتی ہوں کہ میں نے اسے کہا تو نے جو کرنا ہے کر لے,
मैं खुदा की बंदी हूँ और मैं मरते दम तक उसी के साथ चलती रहूँगी। वो टाइम है जो चल नहीं थे सकते लोग, उन्होंने चलना शुरू किया। लास्ट मीटिंग जो ब्रदर राशिद के साथ थी, एक लेडी थी जो बहरी थी। आपको अगर वो मिरेकल ब्रदर राशिद याद हो तो वो लेडी बहरी थी बचपन से, और उस मीटिंग के दरमियान में खुदा ने बहरों के कानों को खोला था, जो कुरंगी 1.5 नंबर पे मीटिंग थी। और फिर खुदा ने स्पिरिट्स वालों को आज़ाद किया। ये मैं नहीं मेरे अजीज़ों, वो जो इब्लीस मुझे आके चैलेंज कर रहा था वो इसी वजह से कर रहा था, शायद डर के हम किसी कोने में छुप जाएं और खिदमत को छोड़ दें। लेकिन रसूलों ने कहा हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। न मौत, न आंधियाँ, न तूफान, दुनिया की कोई कुव्वत हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती मेरे अजीज़ों। उसके चैलेंज धरे के धरे रह गए। बहुत कुछ मुझे सुनने के लिए भी मिला, किसी ने ऐसी बात मेरे हक में कर दी, किसी ने वैसी। जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती थी, ये नहीं कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी मिलती, मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिलती थी। बहुत से पासबानों के नाम है, लेकिन जो मैं लेना नहीं चाहती, उन पासबानों ने ऐसे ऐसी बातें कर दी। जब वो मुझ तक पहुंची मुझे हर्ट फील हुआ, लेकिन मेरे खुदा ने कहा तू खामोश रह, जवाब मैं दूंगा। और आज जब मैं काम कर रही हूँ तो वो सब शर्मिंदा है। कुछ की मुझे कॉल्स आ चुकी हैं माफ़ी के लिए। मेरे अजीज़ों, इब्लीस आपको तबाह करने की कोशिश तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन आपके दिल के अंदर जो आपका खुदा है उसे वो कभी जुदा नहीं कर सकता। जिस रोज़ इस शख्स ने जान लिया कि मेरी हैसियत है, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा खुदा मेरे पास खुद चल के आ गया, उस दिन से इस शख्स ने अपनी लाचारी को उतार के फेंक दिया। खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चलना फिरना शुरू कर दे, और ये शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया। इसने कलाम मुकद्दस कहता है उसी वक्त से चलना फिरना शुरू कर दिया, इसकी बीमारी खत्म हो गई। आज अगर आपकी लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम्स है, अपने शाफी से कह दीजिए कि नज़रे करम की निगाह कर दे, आपकी प्रॉब्लम्स भागना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पे खड़े हो जाइए, चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पे खड़े हो जाइए। प्रेज रशला रा बाबा बाबा रा सबीरी कल्ला ए ब्रो शंथारा बाबा।